навиди бомдодии از رادیو ozodi که امروز 12 مارت تقدیم شما بینندگان عزیز می شود. امیدوارم روزتان بابرور باشه. ساعت به وقت پراگ رس و 7 صبح و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما برسانم. شابوس نعمت‌اللهیف مجزن توجیک روز 11 مارت در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا اقیانوس در شهر امان اردن در قوازمایی دوم دور بوکس آف در وزن تا 81 کیلو صاحب رخصت به المپیادای توکیو 2020 گردید. این دومین رخصت ورزشکاران توجیک است. شابوس نعمت‌اللهیف سال 2018 در مسابقه هشتم قهرمانی جهان اوید به بوکس میدان جهان که در روسیه برگزار شده بود با مدال طلا سرفراز گردیده است. به غیر از این شابوس در بسیار مسابقات بین‌المللی در قزاقستان در طول سالهای 2013 2018 غالب آمده است. همچنین روز گذشته بهادر عثمانوف که در وزن تا 63 کیلو میان مردان بر ورزشکار ایرانی اشکان ریزوی پیروز شد صاحب رخصت به المپیادای توکیو 2020 گردید. بازی‌های تابستانی المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برپا می‌گردند. مسابقه المپی اوید به بوکس از 25 ایول تا 9 آگوست دایر خواهد شد. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико дар гузориши нави вазъи ҳуқуқи инсон дар тоҷикистонро танқид карда ва гуфтааст ки ҳукумат мисли солҳои пешин монеи гуногун андешии сиёсӣ шудааст. дар гузориши солона дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои ҷаҳон дар соли 2019 муаллифони гузориш тоҷикистонро давлати худкома номидаанд ки дар он президент эмомалӣ раҳмон ва тарафдоронаш нуфузи сиёсӣ доранд. гузоришро рӯзи 11 март дар вашингтон муаррифӣ карданд ва дар он вазъи ҳуқуқи инсон در بیشتر از 100 کشور ارزیابی شده است. در گزارش آمده است قتل‌های غیرقانونی و خودسرانه در زندان‌ها، ربودن افراد و به تاجیکستان بردن آنها با همدستی کشورهای خارجی، استفاده از شکنجه در بازداشت‌ها و زندان‌ها، زندانیان سیاسی، بستن وبسایت‌ها، محدود کردن دسترسی به اینترنت، محدود کردن آزادی بیان و حقوق دینی از موردهای چشمگیر نقض حقوق انسان در تاجیکستان بوده است. مانع‌گذاری در راه فعالیت‌های سیاسی، وجود فساد و رشوه‌خواری و کار اجباری و بی‌احترامی به حقوق اقلیت‌های جنسی را از دیگر موردهای بی‌احترامی به حقوق انسان در کشور نامیدند. در بخش آزادی اینترنتی در گزارش آمده است که در دوام سال 2019 حالت‌های پیوسته محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های فیسبوک، یوتیوب، گوگل، خدمات دیگری گوگل، رادیوی آزادی و آزیا پلوس مشاهده شده است و در آن مقامات دست داشتند. دوستان مسکو دینیس پتروف در صحبت با خبرگزاری تاس گفته است که سال گذشته مهاجران به کشورهایشان 25 میلیارد روبل ارسال نمودند. او افزوده است که مهاجران پولهایشان را اکثرا به واسطه سیستم‌های فوری انتقال پول می‌فرستند. پتروف گفته است که بخش اساسی پولها به تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان ارسال شده است. دوستان مسکو گفت که در تحقیق این مسئله اداره نظارت مالی روسیه یا خود روسفین مونیتورینگ کمک کرده است. هدف از تحقیقات تشخیص جایهای کاری غیرقانونی مهاجران و صاحبکاران و نظام ناشفاف استفاده انتقال پول مهاجران بوده است. به قبل نام برده در سال 2019 در مسکو 644,000 خارجی کار خود را به واسطه پتنت پیش می بردند که نسبت به سال 2018 5% بیشتر است. بینندگان عزیز، به احتمال زیاد در دوام روز ما در این باره باز برای شما تفصیلات بیشتر خواهیم داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال ریختن ترمه در چند منطقه تاجیکستان خبر می‌دهد. در وبسایت این نهاد با استناد به آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان آمده است امروز در منطقه کوهی، ناحیه‌های توبه مرکز، نشابه‌های جنوبی، قطارگاه‌های حصار و شاهراهای دوشنبه خوجند، نورآباد، طویل‌دره لغزش ترمه از احتمال دور نیست. ضمناً روز 10 مارت در شاهرای دوشنبه خوجند یک ماشین بارکش تمغه دولان به سمت مقابل راه برآمده به یک ماشین دیگر برخورد است. در نتیجه صدمه راننده دولان ساکن 49 ساله شهر خوجند نوربای نوروزов جراحت وزنی برداشته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگان خواسته است که هنگام حرکت در راه‌های کوهی خیلی با دقت و احتیاطکار باشند و حتما فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند. شام دیروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا توسط پیام تلویزیونی اعلام کرد که آمریکا با هدف جلوگیری از سرایت کرونا ویروس به مدت 30 روز تمامی سفرها از اروپا به آمریکا را متوقف می‌کند. هنگام سخنرانی در قصر سفید رهبر آمریکا گفت محدودیت 13 مارت آغاز یافته، شهروندان تفتیش شده آمریکایی و بریتانیا استثنا هستند. بعداً قصر سفید توضیح داد که محدودیت سفر به آمریکا به 26 کشور اروپایی معروف به نام
минтақаи Шенген дахл дорад. ба қавли Трамп дар Аврупо сирояти коронавирус ё худ COVID-19 зиёд аст, зеро ҳукуматҳои ин минтақа иқдомҳои зарурӣ дар муқобили коронавирусро рӯи даст нагирифтанд. дирӯз созмони ҷаҳонии беҳдошт билохира эълон кард ки сирояти коронавирус ё худ бемории COVID-19 миқёси саросарӣ гирифтааст, яъне пандемия шудааст. дар изороти Тедрос Адҳано Гебресус ки дирӯз дар шаҳри Женева нашр шуд, омадааст ки COVID-19 дар 114 кишвари олам тасдиқ шуда, беш аз 118 000 нафар гирифтори ин беморӣ ҳастанд. дар ин муддат 4291 нафар аз COVID-19 ба ҳалокат расиданд. Коронавирус барои аввалин бор охири соли гузашта дар Чин зуҳур намуд. аксари қурбониҳо ё худ беш аз 3000 нафар сокинони Чин буданд. фаъолони мадании шаҳри Москав шаби дуввум аст ки пайҳам зидди тағйироте ба Конститутсияи Русия тазоҳуроти алоҳида баргузор мекунанд ки ба раиси ҷумҳур Владимир Путин имкон медиҳад пас аз соли 2024 низ президент интихоб шавад. Думаи давлатии Русия 11 март тағйирот ба Конститутсияро қабул кард ки маҳдудияти мансабдорони баландпоя, густариши салоҳиятҳои парлумон, кафолатҳои иҷтимоӣ ва авлавияти қонунҳои миллиро ба созишномаҳои байнихалқӣ мадди назар дорад. дар матни тағйироти Конститутсияи Русия номи худо низ зикр шудааст. Тағйирот инчунин тақсими ҳудуди кишвар ва даъват ба онро низ манъ мекунад. ҳамчунин пешниҳоди вакили Думаи давлатӣ Валентина Черешкова дар бораи ба сифр баробар кардани муҳлати президентии Владимир Путин қабул шуд. ин тағйирот ба Путин имкон медиҳад ки барои давраи нави президентӣ дар соли 2024 низ номзад шавад. бозии ду бошгоҳи футболи Тоҷикистон, Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанд дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми АФК Конфедератсияи футболи Осиё 2020 ки шоми чоршанбе 11 март дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишвар бе тамошобин доир гардид, бо пирӯзии қаҳрамони Тоҷикистон бо ҳисоби 2-0 ба поён расид. ҳарду голро ҳамлагар Манучер Ҷалилов ба дарвозаи меҳмонон дар нимаи аввали дидор зад. вазорати тандурустии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ тавсия додааст ки ба иллати хатари коронавирус чорабиниҳои оммавӣ дар кишвар коҳиш дода шавад. Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам тасмим гирифт ки бозии ҷоми АФК 2020 миёни ду бошгоҳи кишвар бидуни тамошобин доир карда шавад. бо тасмими Конфедератсияи футболи Осиё бозии миёни дастаҳои Дордой ва Олтин Асир ки мебоис 11 март дар Бишкек доир мегашт, ба муҳлати дигар ба таъхир гузошта шуд. додгоҳи Фирдавсии пойтахт ба баррасии баҳси гурӯҳе аз вакилони мудофеъ бо раиси иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон шурӯъ кардааст. як мақоми додгоҳи Фирдавсӣ имрӯз 12 март ба Радио Озодӣ гуфт, ин қазия бар асоси шикояти 7 нафар вакили мудофеъ шурӯъ шудааст, вале ҳанӯз мунтазири оғози мурофиа ҳастанд. Раҷабалӣ Муҳаммадизода, як вакили мудофеъ, ба Радио Озодӣ гуфт, адвокатҳо ба додгоҳ барои он шикоят бурданд ки раиси иттифоқи вакилони Тоҷикистон Саидбек Нуриддинов мақоми адвокатӣ надорад ва ҳамчун вакили мудофеъ дар вазорати адлия сабти ном нест ва чӣ гуна метавонад мудирияти ин созмони муҳимро ба дӯш дошта бошанд. онҳо мехоҳанд ба ин масъала баҳои қонунӣ дода шавад. Бояд гуфт ки интихоби дубораи раиси иттиҳодияи адвокатҳои Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли гузашта пур аз баҳсу мунозира гузашт ва норозиёни зиёд дошт, аммо дар охир Саидбек Нуриддинов бо раи бештари иштирокдорони маҷлис дубора раёсатро бар дӯш гирифт. ва акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз маълумот медиҳам ки аз тарафи Бонки Миллӣ ин гуна муайян шудааст. $1 9 сомониву 70 дирҳам аст, 1 евро бошад 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби рубли русӣ мисли дирӯз аст, яъне 1000 рубл 134 сомониву 50 дирҳам таъин гардааст. ташаккур мегӯям бинандагони азиз ки дар ин субҳи барвақт моро ҳамроҳӣ кардед. ман бошам бо хабарҳои бештар ва бо ҷамъи ҳамкоронамон шуморо дар ҷараёни рӯз منتظر خواهیم بود. روزتون مبارک باشد.